सर आज किसी काठ जगत है खबर मिला कौन है एक्चुअली आमर देसिल पाखरे थिबा झारदेवन जंगल रु बार बार माने आमे कंप्लेन पाउथुल प्लस आमे भी देखथुल जे राति अधरे काठ काटिकी लोक माने नै जाउछन माने नेकी ट्रांसपोर्ट करछन बाहर को आमे आगरु दुई थर खंडे ट्राई करथिलु सफल କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଆମେ ଆଜି ବଡି ଭୋରୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଟିକରାମ ସାହୁ ଆଉ ଜଣ ନାଁ ହଉଛି କବିରାଜ ଭଗତୀ ଜଣେ ଦେଶୀଲ ସେମାନେ କାଠ କାଟିକି ଲୋଡ କରିକି ବଳଦ ଗାଡି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ମାନେ ଷ୍ଟାଫ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଗୋଡେଇଲେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ବନ ଓଡ଼ିଶା ବନ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ସେକ୍ସନ 27 ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶା टिम्बर ट्रांजिट रूल रे तांको करी हम कोर्ट चालना करियछु सेई एरिया जो व्यापक से माने काठगोटे से मानको भी तांकर आज वर्तमान बेल भी रिजेक्टेड हे छि से वर्तमान तांको वर्तमान 15 दिन पे 14 दिन पे विचार हाजत पठाई छि केते क्वांटिटी काठ जो एक्चुअली सब काठ अछि पोल साइज माने सब माने 45 सेंटीमीटर तळको आ 30 45 सेंटीमीटर भीतर मैक्सिमम काठ अछि 50टा पोल पोल जगत ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ଅଛି ରେଙ୍ଗାଲ ଆଉ ଶାଗୁଆନ ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ପୋଲ ବି ଅଛି ମିଶ୍ରିତ କାଠ ପୋଲ ଅଛି ଯଦି ଅନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପଡିବ ତାହେଲେ ସେମିତି କିଛି ସେ ପୋଲର ଅନୁମାନିକ ସେମିତି କିଛି ଆମର ଅଫିସିଆଲି ରେଟ୍ ବି ତାର ନାହିଁ ଯଦି ଟିମ୍ବର ହେଇଥାନ୍ତେ ଆମେ ଅଫିସିଆଲି କିଛି ରେଟ୍ କହିପାରିଥାନ୍ତୁ ଏ ପୋଲର ଆମେ ଅଫିସିଆଲ ରେଟ୍ ନାହିଁ କିଛି